Cellphone nyo! Mamaya na! Hindi nyo ah. Kuya, kuya! Cellphone, cellphone! Cellphone, ay! Cellphone, mamaya na kayo! Kuya, ulok! Kuya, kuya! Laba, yung mukha, yung kuya, cellphone mo, tabi mo konti. Thank you. Dapat mamaya na yung banda. Ay, thank you. Sa side, bigyan nyo rin. Sa side. Sen, dito Sen. Oh, pata. Oh, Sen. 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 Ya, tahu sebelum. Ah, ini dia. Selamat.
kayo with your supporters, naglalakad lang daw. Para ma-meet yung support. Nagaling lang kayo sa loob. Lakad lang daw po. Dito. Sandali lang po. Sige po. At ang tagaling. Good. Sen, ano, hintay na rin? Ano Sedi? Sen! Dali yan! Dali yan! Bang, naglalang tayo. Bakit? Patay ito. Tayo ko pala. Tabi, boga! Boga! Okay. So dito na lang tayo mga kababayan. Nakapasok na. Babalik na sa okay. Kailan muna tayo? Babangga ka. Bongo, nako, mamaya-maya na hotel na naman. Mamaya kipopot pa na itong Last birthday.